फ्रेंड्स आज आम पढ़ा हाउ टू डिटरमाइन व्हिच फ्रैक्शंस आर ग्रेटर एंड स्मॉलर। भग्नांश सान बड़ चिन्हवा किपरि। जानिछ भग्नांश दुईटी अंश थाए, गोटे हूँ नोमिनेटर और गोटे जे डिनोमिनेटर लब बा हर। तो आम जाचु जो भग्नांश लब कौन थाए ना लब सान थाए आ हर बड़, ताकू आम कौन कहतु ना प्रकृत भग्नांश। द्वारा जो ये आम लिखा गोटे लिखला 5/7। तो ये कौन अच्छी ना लब सान अच्छी हर बड़ अच्छी, तो यहाँ है प्रकृत भग्नांश। यही क्षेत्र में जदि कौन होता है ना उभय भग्नांशर दुईटी भग्नांश मध्य जतोटी भग्नांश मध्य आम तुलना करवा, जब आम गोटे आउ गोटे भग्नांश नवा 3/7। तो ये क्षेत्र में देखा कौन ना उभय भग्नांशर हर कौन सामान अच्छी। तो हर सामान रहिले हर कौन डिनोमिनेटर जदि सामान थाए, तेबे जो भग्नांशर कौन ना लब बड़ बा न्यूमरेटर बड़ सीटा हम बड़। तो ये दुईटी मध्य बड़ आम अति सहज जापर। तो यार 5 अच्छी यार 3 अच्छी, तो निश्चित भाव में ये भग्नांश बड़ हम। ठीक से ही भली जदि कौन थाए ना लब सामान थाए आउ हर अलग थाए। तो ये आम गोटे लिखा 3/5 3/8। तो ये क्षेत्र में आम जापर निश्चित भाव में जे एटा हम निश्चित भाव में ये कौन हम ना जोटार लब तो सामान अच्छी कि जोटार हर देखिए सान थी से हम बड़। अर्थात हर यटार सान अच्छी यार हर सान चौथी यहाँ हम बड़। तो ये हम बड़ ये बड़ ये सान। ए क्षेत्र में कौन है ना जार लब बड़ सी बड़, ये है बड़ ये सान। अच्छा जिते बड़े आम देखा भग्नांशर हर कौन ना सामान नथिबो, उदाहरण नवा धर एग्जांपल गोटे लबा 5/8 और 3/10। तो एटार आम देखा कौन ना हर अलग अच्छी लब मध्य अलग अच्छी। तो ये क्षेत्र में आमको कौन करने को पड़ो ना उभयटा को समान हर करने को पड़ो, सम हर करने पड़ो। से कौन कर 8 और 10 लसा को बाहर करने को पड़ो। तो 8 और 10 उभयटार आम लसा को बाहर करवा। लसा को बाहर कले कौन हम ना प्रथम 2 द्वारा पकेबा 2 × 8 2 × 5 10। आमर लसा को केते आसीगला तो 2 × 4 × 5 4 दूने 8 5 40। तो आम लसा को आसीगला 40 बा 40। तो ये क्षेत्र में आम कौन करवा उभय भग्नांशर हर को 40 करवा। तो कौन हम 5/8। तो ये कौन गुणिले 40 हम 8 5 40। तो लब से गुणन करवा। तो आसो ये के 5 25 40। ठीक से ही अन्य भग्नांश करवा 3/10। तो ये के गुणन हम 40 हम ना 4 लबर करवा। तो 4 3 12 40। तो ये देखा उभय भग्नांशर हर कौन है ना सामान है। तब आम आगु पढ़ी कौन ना जोटार हर सामान थी कौन लब जार बड़ सी हम बड़। तो ये लब बड़ किए अच्छी कहार लब बड़ निश्चित भाव में 5/8 5/8 लब के ना 25 हो यार के 12 निश्चित भाव में ये बड़ ये हम बड़। अर्थात 5/8 बड़ अर्थात यहाँ बड़। अच्छा से ही आम गोटे अप्रकृत भग्नांश नहीं कि देख 3/2 और 4/3। तो ये क्षेत्र में आम कौन करवा किए बड़ किए सान किपरि बाछिबा।
ଏଇଠି ଦେଖ ତ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ସମହର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖିବା 2 ଆଉ 3ର ଲସାଗୁ ବାହାର କ'ଣ ହେବ ନା 2 ଗୁଣନ 3 ଯେହେତୁ ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଆସିବ 3 ଦୁନେ 6 ଲସାଗୁ ଆମର କେତେ ଆସିବ 6। ତେବେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା 3 ବିଭକ୍ତ 2 ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଲସାଗୁ 6 ଅର୍ଥାତ୍ ହର ଆମର 6 ହେବା ଦରକାର। ଏଠି 2ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 6 ଆସିବ ଲବରେ ଆମର 3 ଗୁଣିବା 3 3 9 3 ଦୁନେ 6 ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା 4 ବିଭକ୍ତ 3କୁ 4 ବିଭକ୍ତ 3 ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଣିବା 6 ଆସିବ 2 ଗୁଣିଲେ 2 ଗୁଣି ଦେବା 4 ଦୁନେ 8 3 ଦୁନେ 6। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ହର 6 ଅଛି ଏହାର ହର 6 ଅର୍ଥାତ୍ ସମହର ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଟାରେ ଲବ ବଡ଼ ସିଏ ହେବ ବଡ଼ ତେବେ ଏଇଟାର ଆମ ଲବ ବଡ଼ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ହେବ ସାନ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ବିଭକ୍ତ 3 ସାନ ହେବ ଆଉ 3 ବିଭକ୍ତ 2 ହେବ ବଡ଼ ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଇଏ ହେବ ବଡ଼ ଏଟା ହେବ ବଡ଼ ଇଏ ସାନ ଇଏ ହେବ ସାନ। ଆଚ୍ଛା এইଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଏ ବା 3ଟି ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଇଥାଏ ବା 4ଟି ଦେଇଥାଏ ସେଭଳି କିଭଳି ଆମେ ବଡ଼ ସାନ ବାଛିବା। ଏଠି ଦେଖ ତ 3 ବିଭକ୍ତ 5 ଆଉ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 7 ବିଭକ୍ତ 8 ଆଉ ଦେଇଛି କ'ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10 ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବାଛିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା 3ଟି ଯାକର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ତ ଲସାଗୁ ଆମର 3ଟିର ବାହାରିବ 3ଟି ହରର ହର କ'ଣ ଅଛି ନା 5 8 ଆଉ 10। ତ କେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ କାଟିବ ନା ଉଭୟଟାରେ ଦେଖିବ 5 ତ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠି ଦେଖ 10 ଆଉ 8 ତ ଉଭୟଟାରେ 2 ଦ୍ୱାରା କାଟିବ 5କୁ ଆମେ ସିଧା ଓହ୍ଲେଇବା 4 ଇଏ ହେବ 5 ଏଇଠି ଦେଖ ଏବେ ଉଭୟ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି 5 ଦ୍ୱାରା କାଟିଯିବ 5 କେ 5 4 ଓହ୍ଲେଇଲା 5 କେ 5 ତ ଆମର ଲସାଗୁ କେତେ ହେଇଯିବ 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 4 ଆଉ 1 1 ତ ଗୁଣିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ନା 5 ଦୁନେ 10 40 କେତେ ଆସିଲା 40। ତ ଏଠି ଆମର ହର ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 40 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 3 ବିଭକ୍ତ 5 3 ବିଭକ୍ତ 5କୁ ଆମେ 40 କିପରି କରିବା 3 ବିଭକ୍ତ 5 ଗୁଣନ ଏଠି ଦେଖ ହରଟା ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା 5ରେ 8 ଗୁଣି ଦେଲେ ହେବ 40 ତ 8 3 24 ଏଟା ହେଇଯିବ 40। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି 7 ବିଭକ୍ତ 8ରେ କ'ଣ କରିବା ନା 7 ବିଭକ୍ତ 8 ଗୁଣନ 8 5 40 5 ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ତ ଆମର ହେଇଯିବ 5 7 5 35 40। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକରେ କ'ଣ କରିବା 6 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି 6 ବିଭକ୍ତ 10 10 6 40 4 ଗୁଣିବା 6 6 24 ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ହେଲା 40। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖ 3 ବିଭକ୍ତ 5ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ 10 ବିଭକ୍ତ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉଭୟଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟିଆ ସମାନ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 5 ଆଉ 6 ବିଭକ୍ତ 10ର ମାନ ସମାନ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ହେବ 35 ବିଭକ୍ତ 40 ଯେଉଁଟାକି 7 ବିଭକ୍ତ 8ର ମାନ। ତ ଏଇଟାର ଉଭୟ ଯାକ ହର ସବୁଠାରୁ ସମାନ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ କିଏ ବାଛିପାରିବା କିଏ ବଡ଼ ହେବ ନା 35 ବିଭକ୍ତ 40 ହେବ ବଡ଼ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଉଭୟଟା ସମାନ ହେବ ଉଭୟଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ତା'ର ମାନ ସମାନ ଆସିଛି ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ସମାନ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ଆଶା କରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।